जय हिंद। देखो आम कौन देखा जे ना इंडियन पार्लियामेंट माने भारतीय संसद विषय आम आज देखा। भारतीय संसद विषय आम कौन करवा ना पूरा एमसीक्यू सहित आम कौन जे पूरा पूरी कनसेप्ट को पूरा पूरी कौन करता माने थ्योरी क्लास को पूरा पूरी समाप्ति करता माने ए क्लास को देखिला पर आपण कौन जे संसद रो जहां भी मतलब आपण क्वेश्चन आछो ता आपण कौन जे आराम से करि परिबे। देखो आम जाने कौन इंडियन पार्लियामेंट पार्लियामेंट माने कौन ना संसद। संसद माने कौन भारत आमर कौन देश आम देश को नीति नियम मान गठन करने एवं भल भाव शासन करने जहाँ भी मतलब जो आईन कानून गुड़िक जो प्रणयन होची सब आम कौन हो भारतीय पार्लियामेंट बा संसद में सब जाक हो एक सांविधानिक पद अटे एवं आम भारतर कौन कर आम जो पार्लियामेंट सिस्टम टाको आम इंग्लैंड पार्लियामेंट सिस्टम आनते। देखो प्रथम क्वेश्चन आगे मिलला भारतीय संसदीय व्यवस्था क्यों देशर संसद आनते ना यूनाइटेड किंगडम जहाँ आम कौन कर ना ब्रिटिश ब्रिटिश मान कौन कर भारतीय संसदीय व्यवस्था को आम आनी आर्टिकल के लिखाई ना आर्टिकल 79 माने 79 आर्टिकल रे भारतीय संसद विषय कौन जे पूरा पुंखानुपुंख भाव में लिखाई कौन आसला देखो आपको जब मतलब पचारे जे भारतीय संसद काम कौन आम जानले ना देश में आईन कानून बनैबा एवं सेठी कौन करिबा ना लोक मान को भल भाव में शासन करिबा। हेले आपन पचारे कौन जे भारतीय संसदर अंग केतेटा अटे माने संसदर अंग केतेटा अटे जेतेला आपन पचारिबो अंक अंग पचारले आपन कोन केबे तीनटी जेबे आमे कोन बेलिया जे हमर एटा गोटे हला कोन शरीर हम शरीर अंग जा को आपन कोन केबे हाथ एटा मोर हाथ गोटे कान गोटे नाक गोटे आखि गोटे पाद गोटे गोड़ गोटे सब जगह हमर कोन अटे अंग अटे सेपरी भाव रे आमे संसद जेतेले देखिबा संसदर अंग केतेटा माने संसद कहा को नै गठन होईछि जेपे हम शरीर हाथ गोड़ आखि नाक ए सब जगह नै गठन होईछि ना नै से संसद आम क्या नहीं गठन ना आम राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा ए तीन जन को लेकिन कौन गठन होती ना आम भारतीय संसद गठन होपण व्यक्ति जाए कि नहीं देखो राष्ट्रपति आम गोटे पद अटे जोड़ की निर्दिष्ट गोटे व्यक्ति को कौन कर परोक्ष भाव में निर्वाचन कर जहाँकि आम संविधान कौन जे अनुच्छेद 52 विषय लिखाई पुंखानुपुंख भाव लिखाई आम नेक्स्ट पीरियड के कौन राष्ट्रपति विषय आम देखा। लोकसभा विषय आम कौन 81 लिखाई अनुच्छेद 81 क्या विषय लिखाई ना भारत लोकसभा विषय लिखाई आम राज्यसभा विषय के लिखाई ना 80 आम लिखाई आप रही 79 भारतीय संसद विषय लिखाई 80 लोकसभा राज्यसभा विषय लिखाई आम 80 क्या विषय 80 आम कौन राज्यसभा 81 आम क्या विषय ना लोकसभा विषय लिखाई यहाँ आप बुझीपारे यहाँ तो अंग होगा किंतु आपको आउ गोटे प्रकार कि पचार ना भारतर संसदर सदन केतेटा माने घर केतेटा देखो यहाँ तो गोटे स्वतंत्र व्यक्ति अटंती किंतु लोकसभा राज्यसभा एक बिल्डिंग अटे केतटा बिल्डिंग अच्छी आम ना 2टी बिल्डिंग अच्छी लोकसभा राज्यसभा सदन पचारे आप कौन लिखे ना लोकसभा राज्यसभा अंग पचारे राष्ट्रपति मिसिटी आप कौन करा पड़ो मिसा आउ ए लोकसभा को आम कौन कहते निम्न सदन बोली कहते माने छोट घर बोली कहते राज्यसभा को आम कौन कहते उच्च सदन बोली कहते कहीं कहते ये आम आगू बढ़ आउ ए लोकसभा को आम कहते प्रथम सदन बोली कहते आउ राज्यसभा को आम द्वितीय सदन बोली कहते कहीं आम नेक्स्ट आम जो कौन अच्छे योग्यता गुड़िक पढ़ा आम सांसद मानक हेले ये आम जानले एवं लोकसभा आम प्रथम बैठक केबे बसिथिला ना 1952 मे 13 तारिख रे आम कौन करथिला ना आमर भारतीय लोकसभा माने संसदर प्रथम बैठक लोकसभा कब बसिला ना 1952 मे 13 आपण बेले प्रथम इलेक्शन भारत केबे हितिला प्रथम इलेक्शन भारत केबे हितिला ना 1951 रु 52 मसिया पर्यंत आमर कोन जे इलेक्शन आमर हितिला आ इलेक्शन रे जो माने निर्वाचित होई गले से माने आमर कोडी गले आमर संसद को जिबे एठी आमर गोटे क्वेश्चन आसिला जे जो लोक माने जो संसद को जहाँ मर्ज गले से कौन डाकू ना आप सांसद डाकिबे इंग्लिश रे आम कौन बेलिया आम एमपी बेली कहबा पचारे एमपी माने कौन फुल फॉर्म फुल फॉर्म माने कौन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट जदि से जति लोकसभा बसिला ता आगुर आम कौन लिखिदबा लोकसभा एमपी जदि से राज्यसभा बसिला ताको आम कौन कहदबा राज्यसभा एमपी कौन बुझी पारे ना लोकसभा एमपी और राज्यसभा कि भाव में निर्वाचित होती आम आगू एटा देखा ये आप बुझे आम जाना जे आमर जो
देखो आउरी हम जानि पारि कोन जे राज्यसभा रा हमर प्रथम बैठक केबे बसतिला ना एप्रिल 1952 मसिया रे बसतिला। एटा त हमर लोकसभा रा बैठक बसतिला। सेबे राज्यसभा रा बैठक केबे बसतिला ना एप्रिल मास 1952 रे हमर कोन बसतिला राज्यसभा रा हमर बैठक बसितु। तापर से हम कोन जानिबा जे ना लोकसभा रे केते जन बसि पारिबे अधिकतम केते बसि पारिबे आ वर्तमान केते अछि। राज्यसभा रा अधिकतम केते बसि पारिबे आ वर्तमान केते अछि सेरा वर्तमान हम देखो आमर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट माने लोकसभा एवं राज्यसभा केते जन बसि पारिबे एमपी माने सेरा हम देखो अधिकतम जदि पचारिबा आपण मैक्सिमम आपण केबला परीक्षा पचारिबो ना लोकसभा अधिकतम सीट संख्या केते आपण बे लिखन जे लोकसभा अधिकतम सीट संख्या हला 552। तापर से 552 को हमर कोन कराइ ना विभक्तिकरण कराइ छै। आपण बे विभक्तिकरण माने कोन देखो हमर केतेरा राज्य अछि ना 28 टा हमर राज्य अछि आ प्लस हमर 3टी केंद्र हमर कोन अछि 8टी केंद्र शासित अंचल अछि। एतिक नै त हमर भारत वर्ष गठन होइछि माने एठुरु निजर लोक माने निजर प्रतिनिधि को बाछि गिरी संसद को बाटे ना बाटे पटल हां बाटे कथा हेले बाटे ले कोन हिजो ना अधिकतम लोकसभा केते जन बसि परिबे ना 552 जन बसि परिबे। हेले राज्य केते जन आसीबे ना 530 जन राज्यर लोक माने कोन करिवे जो 28 टा राज्य जन नाथि कि से माने निजर प्रतिनिधि को बाछि बाठेबे प्रत्यक्ष निर्वाचन माध्यम रे यूटी जो हम 8 टा केंद्र शासित अंचल नै कि से 8 टा केंद्र शासित अंचल को कोन जे 20 जन एमपी कोन करिवे ना बाछि गिरी बाटे आउ 2 जन कोन हेबे ना एंग्लो इंडियन जाको कि राष्ट्रपति नियुक्ति देबे एमानकर इलेक्शन हबो नाही। एंग्लो इंडियन माने कोन एंग्लो इंडियन एटा परीक्षा बारंबार पचार एंग्लो इंडियन माने कोन ना यूरोपीय पिता कोड पिता यूरोपीय पिता प्लस भारतीय माता आंको द्वारा जन्म लाभ करिथिबा शिशु जन्मित शिशु कोनटे ताकू ही हमें कोन कहबा एंग्लो इंडियन बेली रे काहे कि काहे ना देखो अधिक समय धरि गिरी इंग्रजी माने भारत रे कोन कले शासन कले और से माने कोन कले ना एठी से माने किछि भारतीय स्त्री लोक मानक सहित विवाह करथिले एवं तांको द्वारा जो जन्मित जो शिशुरा जहला काहे कि जेतेले हमर कोन भात छाड़ी इंग्रजी माने पले सेतेबेले कोन हैला ता बाबा माने पले किंतु मां माने तो इडिया रहले छाड़ी पले ले सेमानर शिशु भी मध्य हले ताकर दोष कोन तेन करी हमर भारतीय संसद व्यवस्था रे बा पार्लियामेंट रे सेतबे कहते जो हमर जो सभा बसिला जो संविधान लिखले आसी कि संविधान प्रणेता माने कोन बेले ना ए पिला मानु गई मते कोन देबा पड़ियो ना अधिकार देबा को पड़ियो ले अधिकार केते बेले मिलियो ना तांकर जदी जने प्रतिनिधि कोन करिवे जदी संसद रे रहिबे एवं तांकर हित कार्य देखिबे सेते बेले कोन हिजिवो हित कार्य देखिले हमर कोन हबो ना हित कार्य देखिबे तांकर स्वार्थ को समान पूर्ण करिवे एपरे आपरे कहि कोन हलो ना तांको पई बेलिगिरी हमर एंग्लो इंडियन पद को पूरा परि कोन नॉमिनेटेड रखा माने राष्ट्रपति निज मुताबिक कोन करिवे जन 2 जन को बाछि लोकसभा डायरेक्ट बसै पारिबे किंतु वर्तमान अछि कि नाही वर्तमान हमर कोन जे एंग्लो इंडियन पदवी नाही कोन पर हम संशोधन करिले एंग्लो इंडियन पदवी हम कोन करदिले समाप्ति करदे वर्तमान जो हबो छै दिरा पद रे मध्ये कोन हबो निर्वाचन हबो लेटा तरे हमर कोन लोकसभा सीट संख्या हैला तापर आसला राज्यसभा हम देखिबा राज्यसभा कोन हैला ना अधिकतम सीट केते ना 250 जन रहि परिबे राज्यसभा एमपी राज्य एवं केंद्र शासित अंचल गुडी केते जन आसीबे ना 238 जन आसीबे राज्य एवं केंद्र शासित अंचल गुडी 238 जन परोक्ष भाव रे से राज्यर विधानसभा एमएलए माने कोन करिवे बाछिए बाटिबे आउ 12 जन को राष्ट्रपति कोन करिवे नॉमिनेटेड करिवे माने से निजे नियुक्ति तांगे टिके देबे केउ आधार नियुक्ति देबे कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा ए क्षेत्र रे पांडित्य अर्जन करिथिबा किबा अति लोकलोचन को आसीदिबा लोक मान को कोन करिवे राष्ट्रपति राज्यसभा को नियुक्ति देबे अपन बेले कियन पे बेली देबे देखो देश रे आईन कानून बने पे बेली किछि बुद्धिजीवी लोक मान करी मधर कोन जे रहिबा दरकार तमिला बाकी जते जा मधर एमपी जाछन सरकार मूर्ख जाय करी से परि आबरे नै किछि बुद्धिजीवी लोक माने जार भी कोन जे सक्षम से माने नांती से माने कोन करि परिबे ना निर्वाचन लढी कि नै हमर संसद को जाय कि देश को सेवा देई परिबे कोन बेला से माने को लोक माने सेते परिचित नांती से माने केवल कोन जे विज्ञान क्षेत्र रे अछन क्रीडा क्षेत्र रे अछन कला क्षेत्र रे अछन समाज क्षेत्र रे अछन से माने अछन राष्ट्रपति भी कोन देखिबे ना एमानक मधर भलो लोक जा कोन करिवे बाटे कोडी छाड़ देबे ना हमर संसद राज्यसभा को छाड़े जे पर हमर सचिन तेंदुलकर को कोन करे छि राज्यसभा को हमर कला क्षेत्र रे तांगे कोन करे छि नियुक्ति प्रदान करा जाई अछि
ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା 12 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ କଳା ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ତାପରେ ଆମର ବିଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କଣ କରିବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ। ଆପଣ ବୁଝିଲେ ଯେ ଅଧିକତମ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା ଏତିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ସଂସଦରେ ବସେଇ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କେତେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ଆମର କଣ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ କଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କେତେ ଅଛି ନା 545 ଟା ଆମର କଣ ଅଛି ନା ଲୋକସଭା ଆମର ସିଟ୍ ଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମର 530 ଜଣ କଣ ହେଇଥାନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। 13 ଜଣ ଆମର କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ୟୁଟି ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଉଛନ୍ତି। ଆଉ 2 ଜଣ ଆମର କଣ ନା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହିଲି ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କଣ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପଦବୀ କଣ ଯେ ନାହିଁ। ତାପରେ ହେଲା କଣ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆମର ଅଧିକତମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଟ୍ କେତେ ଅଛି 245 ଟା ଆମର କଣ ଅଛି ନା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆମର ସିଟ୍ ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି 233 ଜଣ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନମିନେଟେଡ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି ନା ଆମର 12 ଜଣଙ୍କୁ ଆମର କଣ କରୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ କଣ ଯେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଛି ଏଥିରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଯେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଠି ଅଧିକତମ ଏବଂ ନିମ୍ନତମ କାହିଁକି ରହିଲା ସେଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଆମେ କଣ ଜାଣିବା ନା ଯଦି ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେ ସେ ସାଂସଦ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମାନେ ଏମପି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାର ଯୋଗ୍ୟତା କଣ ଦରକାର ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ ଯେ କନଫ୍ୟୁଜ ଆମେ କଣ କରିବା ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ଯେ ଅଧିକତମ ସିଟ୍ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସିଟ୍ ରହିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଣ ଅଛି ନା ଇଏ ହେଲା ଆମର କଣ ଯେ ଭାରତର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କଣ ଯେ ମ୍ୟାପ ଅଟେ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର କଣ ଯେ ଇଏ ହେଲା ଆମର କଣ ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷ ଇଏ ଆମର ଭାରତର ଏଇଟା ହେଲା କଣ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର କିଛି ଜାଗାକୁ ଆମର କଣ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ପିଓକେ କୁ ଆମର କଣ ଅଛି ନା ପାକିସ୍ତାନ 1947 ମସିହାରେ ହିଁ କଣ ଯେ କବ୍ଜା କରିକି ବସିଛି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଏରିଆ ଆମର କଣ ଯେ ସିଓକେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଚାଇନା ଅକୁପାଇଡ କାଶ୍ମୀର ବା ପାକିସ୍ତାନ ଅକୁପାଇଡ କାଶ୍ମୀର। ଏଇଟା ଆମର କଣ ଯେ 1962 ମସିହାରୁ କିଏ ଅକ୍ତିଆର କରି ବହିଛି ଚାଇନା ଅକ୍ତିଆର କରି ବହିଛି। ଏଠି ଯୋଉ ଜନତା ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଏ ଏରିଆ ଆମର ଆଗ ଅଟେ ଏହାକୁ ଆମେ କେବେ ନା କେବେ ଆମ ସହିତ ମିଶେଇବା ନା ମିଶେଇବାନି ହଁ ମିଶେଇବା। ମିଶେଇଲେ ଏହି ସିଟ୍ ଗୁଡିକୁ ହିଁ ଆମେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଅଧିକତମ ସିଟ୍ ରେ ଆମେ କଣ ଯେ ରଖିଦେଇଛେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ସହିତ ମିଶିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଟ୍ ଆମେ କଣ କରିବା ସେତିକି ସିଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ କରିଦେବା। ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ ଯେ ଅଧିକତମ ରହିବା ଏବଂ ନିମ୍ନତମ ରହିବା ବିଷୟ ହେଲା। ସେଇ ଏରିଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା ସେଇ ଏରିଆକୁ ଆମେ ମିଶେଇଦେବା ଭାରତ ସହିତ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବା ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର କଣ ସାଂସଦ ବାଛିବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବନି। ତେଣୁକରି ଆଗରୁ ଆଗ ଆମେ କରିକି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ହେଲା ନା ଲୋକସଭାର ଜଣେ ଏମପି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟସଭାର ଜଣେ ଏମପି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାର ଯୋଗ୍ୟତା କଣ ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେପରି ଭାବରେ ଜଣେ ଯଦି ଲୋକସଭାରେ ଯଦି ଏମପି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେ କଣ ହେବାକୁ ପଡିବ ମଷ୍ଟ ବି ଏ ଇଣ୍ଡିଆନ ସେ କଣ ହେଇଥିବାକୁ ପଡିବ ନା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ପ୍ରଥମେ ହେଇଥିବାକୁ ପଡିବ। କିଭଳି ଭାବରେ ହଉଛୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଯଦି ହେଇଛି ତେବେ ସେ କଣ ହେଇପାରିବ ନା ଲୋକସଭାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟସଭାର ସେ କଣ ହେଇପାରିବ ଏମପି ସେ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ତାକୁ ଅତି ବେଶୀରୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିବାକୁ ପଡିବ 25 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଥିବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ 25 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲେ ହିଁ କଣ ହେଇପାରିବ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଲୋକସଭା ଏମପି ପାଇଁ ବେଲିକିରି ଇଲେକ୍ସନରେ ଲଢି ପାରିବ। ସେଠି ଆମର ରାଜ୍ୟସଭାର ଏମପି ହେବାକୁ ହେଲେ କଣ ଦରକାର ନା ତାକୁ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲେ 30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି 30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ତାକୁ ହେଇଯାଇଛି ତେବେ ସେ କଣ ହେଇଯିବ ରାଜ୍ୟସଭାର ଏମପି ହୋଇପାରିବ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମର କଣ ନା କମ ବୟସ ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏଠି କଣ କମ ବୟସର ଲୋକମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ନିର୍ବାଚିତ ହେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ନିମ୍ନ ସଦନ ବୋଲି କହୁଛୁ। କଣ କହୁଛୁ ନିମ୍ନ ସଦନ। ଆଉ ଏହା କଣ ଯେ ଆଉ ସେ କଣ ହେଇଥିବ ଦେବାଳିଆ କିମ୍ବା ପାଗଳ ସେ ହେଇନଥିବ ବୁଝିଲାନି। ଦେବାଳିଆ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିବ ଜଣେ ଦେବାଳିଆ ପାଗୁଲ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କରି ବାଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ କାନୁନ କିସ ବନେଇବ ଅଧ ଜଣ ଧରି ଗୁଳି କରିବା ମାରି ତେଣୁକରି କଣ କରାଯାଇଛି ନା ଦେବାଳିଆ ପାଗଳ ହେଇନଥିବା ପଡେ। ନହେଲେ କଣ ଯେ ଅତି ବେଶୀ 25 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଥିଲେ ସେ ଲୋକସଭା ଏମପି ହେଇପାରିବ। ଆଉ 30 ବର୍ଷରୁ କଣ ଯେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଥିଲେ ସେ କଣ ହେଇପାରିବ ରାଜ୍ୟସଭା ଏମପି ହୋଇପାରିବ। ଯେହେତୁ ଏଠି କଣ ଯେ କମ ବୟସର ମାନେ 25 ବର୍ଷ ଆଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଯାଇଥାନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆମେ କଣ କରିଲେ ନିମ୍ନ ସଦନ ବେଲିକିରି କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ଆମର କଣ ଅଟେ ନା ଯେହେତୁ ଏଠି କଣ ଯେ 30 ବର୍ଷ ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏମାନଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ କଣ କହିଲେ ଉଚ୍ଚ ସଦନ ବେଲି କହିଲେ ଉଚ୍ଚ ସଦନ। ଏହାକୁ ହିଁ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ମାନଙ୍କର ସଦନ ହିଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ବରିଷ୍ଠ
ମାନଙ୍କ ସଦନ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ଆମର ରାଜ୍ୟସଭାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଲରେଡି ପଚାରି ଦେଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ମାନଙ୍କ ସଦନ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ରାଜ୍ୟସଭାକୁ। ନିମ୍ନ ସଦନ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ଆମର ଲୋକସଭାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା କଣ? ରାଜ୍ୟସଭା ଆମର କଣ ଯେ ସେ କେବେ ବି ମଧ୍ୟରେ ଭଙ୍ଗ ହୋଇ ନଥାଏ। ମାନେ ଇଏ ଏକ କଣ ନା ସ୍ଥାୟୀ ସଦନ ଅଟେ। କେଉଁ ସଦନ ଅଟେ? ସ୍ଥାୟୀ ସଦନ। ସଦନ ତମେ ଏଠି ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ବାହାରୁନ୍ତି କି? ଥରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇ ପହଲା ମିଳିଛି ଏନି ଟାଇମ୍ ରହିଯିବେ କି? ନାହିଁ। ସଦନ କେବେ ହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ହବନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଥିବା ଯୋଉ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 6 ବର୍ଷ ଅଟେ। କେତେ ବର୍ଷ ଅଟେ? କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 6 ବର୍ଷ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ 2/3 କେତେ? ସରି 1/3 1/3 କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତି 1 ବର୍ଷକୁ 2 ବର୍ଷକୁ ଥରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥାଏ। କେତେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ? ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷକୁ ଥରେ 1/3 ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲ? ମାନେ କେତେ ସଦସ୍ୟ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେବେ? ମାନେ 1/3 ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ 1/3 ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ହେବେ। ଏମାନଙ୍କର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ ନା 6 ବର୍ଷ ଅଟେ। ଏ କଣ ଅଟେ ନା ସ୍ଥାୟୀ ସଦନ ଅଟେ। ଏଟା କନଫ୍ୟୁଜ ହବନି। ବୁଝିଲାନି? ସ୍ଥାୟୀ ସଦନ ଅଟେ। ସଦସ୍ୟ ମାନେ 2 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାନ କେତେ? 6 ବର୍ଷ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ହେଇଥିବ ଏଟାକୁ କହନ୍ତି ଟିକଟ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ 1/3 ଆମର କଣ ହେଇଥାନ୍ତି ନା ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ କଣ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଯଦି ଆସିପାରିବେ ସଦସ୍ୟ। ଏଇଟା ଆମର କଣ ଅଟେ ନା ଇଏ ହଉଛି ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଅଟେ। ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦନ ଅଟେ। ମାନେ ଆର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ ଅଟେ? କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ନା 5 ବର୍ଷ ଅଟେ। ଲୋକସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ ଅଟେ? 5 ବର୍ଷ ଅଟେ। ଏବଂ ଏଠାକାର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ ଅଟେ ନା 5 ବର୍ଷ ଅଟେ। 5 ବର୍ଷ ହେଲା ମାନେ କଣ ହେଇଯିବ? ଲୋକସଭା ଭଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ହବ। ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଇକି କଣ ହବ? ଆଉ ଥରେ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ। 5 ବର୍ଷ ପୂରଣ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ କଣ ହେଇପାରେ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ପୁରାପୁରି କଣ କରିଦେବେ? କୋଲାପ୍ସ କରିଦେବେ। ମାନେ ଏଇ ସଦନକୁ ଭଙ୍ଗ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏହି ଲୋକସଭାର ହିଁ ଆମର କଣ ହେଲା 18ତମ ଆମର କଣ ହେଲା 18ତମ ଆମର ନିର୍ବାଚନ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ 18ତମ 2024 ମସିହାରେ 18ତମ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା। ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ଦଳର ନେତା କଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ମାନେ ମିଳିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କହୁଛି ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଆମର ଭାରତରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଗଠନ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସଦସ୍ୟ ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇପାରିବେ ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅଟେ ଆଉ ସ୍ଥାୟୀ ସଦନ କୋଉଟା ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦନ କୋଉଟା ଆପଣ ଆଉ 2 ଅନୁସାରେ ଇଲେକ୍ସନ କରିବ କିଏ ମାନେ ନିର୍ବାଚନ କରିବ କିଏ ନା ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କଣ କରିଥାଏ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର ନିର୍ବାଚନ କରାଇ। ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ଲୋକସଭାର ଯେତେବେଳେ ସଦସ୍ୟ ମାନେ କଣ ହେବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଯିବେ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ଏମାନଙ୍କର କଣ କରିବେ ନା ଏମାନଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାହବ। ଶପଥ ପାଠ କରିବା ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ ପଦବୀ ଧରିଲା ଆସିକି ଶପଥ ପାଠ ତ ପ୍ରଥମେ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ବେଲି କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏହି ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଶପଥ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ବେଲି ଆମର କଣ ହେଇଥାନ୍ତି ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ତରଫରୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ କଣ ଯେ ପ୍ରୋଟେମ୍ପ୍ଟ ସ୍ପିକର ଭାବରେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରୋଟେମ୍ପ୍ଟ ସ୍ପିକର ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ନା ଲୋକସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ବା ଲୋକସଭାର ସଭାପତି କିଏ ଅଟନ୍ତି ନା ଆମର ଲୋକସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କିଏ କରିଥାନ୍ତି ନା ସଭାପତି ସେଇଠି କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ ଦେବା ପାଇଁ ବେଲିନି ନା ଶପଥ ପାଠ ଦେବା ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା 543 ଜଣ ଆମର ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକତମ ଆମର କେତେ ଅଛି 552 ଆମର ଅଛି। କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ହେଇପାରିବେ ନା 545। ଯେତେବେଳେ ବି ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଯିବେ ସେତେବେଳେ କଣ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଣକୁ କଣ ଯାହାର କଣ ଯେ ଅଧିକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ମାନେ ଯେ ଅଧିକ ଥର କଣ ହେଇଥିବ ଲୋକସଭାରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇ ଆସିଥିବ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ କଣ କରିଦେବେ ନା ବାହାର କରିକି ତାକୁ ପ୍ରୋଟେମ୍ପ୍ଟ ସ୍ପିକର ଭାବରେ କଣ କରିଦେବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କଣ କରିଦେବେ ନା ପ୍ରୋଟେମ୍ପ୍ଟ ସ୍ପିକରକୁ କଣ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଦେବେ ମାନେ ତାର ପଦର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଦେବେ। ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେବେ ଯେ ବାକି ତମେ କଣ କରନ୍ତୁ ନା ଏହି ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତୁ ଶପଥ ପାଠ କରାନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଲୋକସଭା ଯେତେବେଳେ ନବନିର୍ବାଚିତ ଆଇନରେ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥାଏ କିଏ ନା ପ୍ରୋଟେମ୍ପ୍ଟ ସ୍ପିକର। ଆଉ ପ୍ରୋଟେମ୍ପ୍ଟ ସ୍ପିକରକୁ କିଏ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥାଏ ନା ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମର ଶପଥ ପାଠ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶପଥ ପାଠ ସରିଯିବ ସେତେବେଳେ ସଭାପତି ମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଇଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କ ଶପଥ ପାଠ ଚାଲିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ପ୍ରୋଟେମ୍ପ୍ଟ ସ୍ପିକର ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ କରାଇବେ ନା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ କଣ କରିଦେବେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦେବେ। କଣ ଭାବେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯାହାକୁ ଆମେ ତ ଲୋକସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହୁନାହାନ୍ତି ଲୋକସଭାରେ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି
सभापति जहाँ आम स्पीकर बोली कहू स्पीकर निर्वाचन कराइबे किए ना प्रोटेम्प्ट स्पीकर ही कौन करेंगे लोकसभा निर्वाचन लोकसभा सदस्य मान कहे कौन तुम मान मध्य जन को कौन बाछि दिंतु सभापति स्पीकर भाव में बाछि दिंतु बाछि देला पर से कौन करेंगे कार्यभार जिते स्पीकर जिते कौन करते कार्यभार संभाल देते से प्रोटेम्प्ट स्पीकर पदवी से कौन हो रद्द आप बुझे प्रोटेम्प्ट स्पीकर को नियुक्ति के देते सभापति किभली भाव में आम कौन निर्वाचित होता है बुझिपारे से आम आसा कौन ना राज्यसभा से भाव में लोक मान शांति श्रृंखला रक्षा करने जन अध्यक्ष थे राज्यसभा जी शांति श्रृंखला रक्षा करते आम कौन कहते अध्यक्ष अध्यक्ष बोली कहते आउ लोकसभा कौन कहूँ ना सभापति कह सभापति को किभली भाव में होता है आप बुझिपारे सभापति निजर शपथ पाठ करते कि ना शपथ पाठ कर लोकसभा सदस्य भाव में शपथ पाठ करते हेले आमर आसला कौन राज्यसभा अध्यक्ष किए ना उपराष्ट्रपति अच्छा उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन अटंती राज्यसभा अध्यक्ष करते उपराष्ट्रपति किए ना आम कौन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन परोक्ष निर्वाचन माध्यम कौन कराए ना निर्वाचित कराए तो से किसी इंपोर्टाट काम नहीं तेणुक आगे कौन कराए ना ये प्रधान अध्यक्ष था राज्यसभा ये राज्यसभा जाए बसता शांति श्रृंखला रक्षा कराई था आउ राज्यसभा एमपी मान शपथ पाठ कराइबे किए ना उपराष्ट्रपति शपथ पाठ कराइबे आप बुझे आवश्यक जब पड़े से मध्य ही कौन राज्यसभा ही कौन जो लोक मान सदस्य मान 245 सदस्य मान कौन कहीकि से जन को कौन उपाध्यक्ष माने उपराष्ट्रपति जिते कौन जब कौन व्यस्त थे बोले कार्यभार संभाली देवे किए ना अध्यक्ष उपाध्यक्ष कार्यभार संभाली देवे आंक विषय कौन अच्छी ना उपराष्ट्रपति विषय कौन अलग चैप्टर अच्छे कौन नेक्स्ट क्लास रे देखिए आप बुझीपारे ना पार्लियामेंट रे किभली भाव में आम कौन सीट वितरण होता है किए क्या शपथ पाठ कराई एवं आमर कौन निम्न सदन क्या कराई उच्च सदन क्या होता है प्रथम हाउस बिल को कहीं कहला कहीं कौन लोक मान प्रतिनिधि बसता लोक मानकर माने लोक मैंने डायरेक्ट कौन करते लोकसभा को डायरेक्ट प्रत्यक्ष भाव में निर्वाचन कर कौन करते बाटे तेणुक आम कौन कहले ना प्रथम हाउस प्रथम सदन बोली कहले एठी कौन जे लोक मैंने परोक्ष भाव में माने एमानकर निर्वाचन रे भाग किए था ना प्रत्येक राज्यर विधानसभा एमएलए माने कौन करते भाग नहीं निजर प्रतिनिधि को बाटे था जेबे इनडायरेक्टली बाछाला तेणुक बेनिरेट आम कौन कहले ना आम द्वितीय सदन बोली कहले जेबे डायरेक्ट बाछाला तेणुक आम प्रथम सदन कहले आशा करती आप कौन जे एही बोर्ड जहाँ भी मतलब लिखाई है क्लास देखला पर आपन कौन जे कौन से प्रकार असुविधा हेबनी हमर संसद चैप्टर आशा आप बुझी पाथिबे जय हिंद।